Od 400 grama glatkog pšeničnog brašna oduzmite 50 grama. 50 grama šećera. Digo suhi kvasac 7 grama. I 1 decilitar mlakog mlijeka. Ostavite da tako stoji oko 10 do 15 minuta na sobnoj temperaturi. Vanil šećer dodajte u onih preostalih 350 grama brašna, prstohvat soli, 1 jaje, 125 grama maslaca. Tijesto mora biti malo tvrđe kao što vidite, ali neka vas to uopće ne brine. Ostavite pola sata na sobnoj temperaturi. Za to vrijeme napravite kremu. Pola litre mlijeka dodajte u lonac, a u neku posudu sa strane dodajte 2 decilitra hladnog mlijeka. 2 pudinga od čokolade, bez obzira na gramažu i proizvođača. To su standardni pudinzi na kojima jedino mora pisati na poleđini da se inače pripremaju s pola litre mlijeka. U pola litre mlijeka dodajte 200 grama šećera. Pričekajte da zakuha, pa kuhajte 2 minute uz stalno miješanje na srednje jakoj temperaturi. – 150 grama bilo kojeg krem sira, 150 grama ribanog kokosa, kalup promjera 26 cm, premažite s maslacem, pobrašnite, a višak brašna otresite, to jest maknite. Dodajte trećinu kreme, to je oko 420 grama. Ponavljajte postupak s preostale 2/3 kreme i 3 kore. Naravno, završavate sa posljednjom korom bez kreme. Pecite 45 minuta na 150 stupnjeva s uključenim ventilatorom na vrući zrak ili na 160 stupnjeva sa uključenim gornjim i donjim grijačem, također oko 45 minuta. Okrenite. Pokrite na pola sata. Koristite neku širu tavu. Još malo ribanog kokosa, oko 50 grama. 200 ml vrhnje za šlag. Ja sam koristio biljno već zaslađeno, ali može bilo koje. Pričekajte da zavrije. 200 grama tamne čokolade za kuhanje, pa ugasite. Kratko otopite. Sad sam možda čak i napravio grešku. Nisam trebao odozgo posipati sa kokosom, ovako je baš tosno izgledalo, ali nema veze. Dobro ohladite, možda čak najbolje preko noći i poslužite.
Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak redom po brojevima korak po korak, popraćen brojnim fotografijama, ali i preporuke za razne slastice i više stotina raznih kolača i sličnih recepata koje bi zaista volio da isprobate.